Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana mu'azziman li sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Fadilatal kurama wa jumratal ulama, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para hujaj, para ustad, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori, terkhusus rencang kula, dulur kula, Bapak Ustadz Wildan, qori tingkat nasi onal ya, tuhur kelingan ampur Kang Ustadz. Ugah maring para kesepuhan, maring para kiai sedantene kang boten bangkit kaula sebut sios persiose pamugi-mugi boten ngirangi rasa takdim hormat kula maring para beliau. Sareng-sareng kula nyuwun pidoanipun maring Gusti Allah, pamugi-mugi para kiai, para ustad, para sesepuh beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahanane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga tidak lupa segenap aparatur pemerintah, para umaro minal a'la ilal adna, kawit saking bagian paling tertinggi sampai staf jajaran paling terbawah. Bapak Wali Kota kang mewakili ini, Bapak Kesra, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sedantene kang boten bangkit kula sebat namine, pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kula maring para beliau. Terkhusus teristimewa kang sangat kula hormati tur kula banggakaken, panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau para panitia sing sampun berjuang bersikeras mencucurkan keringat, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya sehingga si pangpuniki acara berjalan dengan lancar. Kula doakan sarang-sarang perjuangan para panitia mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan limpahan keberkahan. Amin. Ya ora apa mang udah ditumpekaken ya. Yeah. Boten salah sebenarnya. Ikilah bedane wong bagus karo wong hanif. Jadi Nabi Ibrahim antuk gelar julukan Hanifah sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Sami sebenarnya sering wong bagus iku bener. Wau niku sampun bagus, bener nganteraken iku termasuk bagus, cuma dereng hanif. Ari hanif lebih mengerti. Ketika kini ane gelas piraku kosong udah ditumpekaken arane Hanifah. Nabi Ibrahim ngeriku ibu bapak.
Ya modeli ibu jeung koning anak-anak itong dokonen gelas sih. Nurut di dokon gelas. Dokon di tak iku sampun bener. Cuma lamun wong Hanif mikir lamun dokoning pinggir bukan kesempar koni pecah. Maka wis mending dikumbah dipit dokoning tempatin yang erak iku wong Hanif. Jadi lebih ngerti. Wow ge sampun bagus barang dia keki ya rada ngerti lah wis termasuk Hanif Quran. Buatan lepat ibu-ibu bapak-bapak para tamu undangan terkhusus Ben Tabok jamaah qosidah majlis taklim ya Ben Tabok Ben Kepret kan jamaah majlis taklim para pemuda para pemudi hadirin hadirat mustami'in mustami'at salikin salikat santriyin santriyat muslimin muslimat banser ansor fatayat sedantene sing hadir ing dalam tempat puniki kelawan ikhlas hati hadir linggih tujuan kanggo ngaji hormat dalam rangka perayaan Maulid Nabi pamugi-mugi sedantene antuk barokah serta syafaat Kanjeng Nabi amin ya robbal ule lemah mangan kodok sing ceramah pengen dodok ngadeg bae mau pegel ibu bapak biqauli alhamdulillahi rabbil alamin pertami kula panjataken syukur maring Allah kang maha ghafur berkat rahmat serta nikmat saking Allah kula pribados Haji Munawir Hidayatullah rawuh saking keramat watu Wulandira mriki tujuan utami nyambungaken tali silaturahmi. Beberapa minggu yang lalu Ustadz Wildan sering rencangi rawuh ning griya. Kang Haji menawa boten wenten halangan si pengpuniki bangkit hadir. Alhamdulillah. Tujuan niat utami kula boten wenten udur kang sanget wajib hadir mriki niat nyambungaken tali deduluran. Harapan kula menawa sebab kula nyambungaken tali silaturahmi Allah cucuraken keberkahan. Sing hadir ning mriki diparingi umur kang barokah rizkine barokah anake soleh soleha derbi nasib berangkat ning Mekah dipuni balik-balik nganggo jubah endah kedeleng rada gagah senajan bekas ngedol sawah mugi-mugi diparingi wafat husnul khotimah amin ya robbal kaping do Kang Ustadz Wildan ngamanati ning kula Kang Haji tolong setitik nyampeaken mauidho hasanah. Mauidho hasanah iku CP wong Arab ibu bapak ari CP wong kampung Bujang Gadunge mah pitutur kang bagus nasihat yang baik. Kalau berbicara pitutur kang bagus nasihat yang baik sudah barang tentu yang berbicara pun harusnya orang baik. Sedangkan jujur dari lubuk hati yang paling dalam yang berbicara di depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Maka sudah sepantasnya saya memohon maaf dohiron wa batinan yakin 1000 yakin mungkin sing ayun kula sampeaken pasti wenten kesalahan sebab manusia mahalul khoto iwan nisyan tempati salah tempati lali segala ungkapan kula kang hak kang bener hakikat datang dari Allah saya hanya sebagai penyambung lidah mudah-mudahan bisa menjadi hidayah sehingga bangkit dados tetambah amal ibadah linggih ning riki antuk ganjaran kang berlimpah amin ya robbal ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah Al-Fakir Munawir Hidayatullah supaya boten panjang lebar panitia saking bahagiani nyambut Maulid Nabi damel panggung damel tende bahkan damel spanduk niki bukan hanya sebagai hiasan belaka mungguh panitia mening riki gawe merek peringatan Maulid wenten temane wenten fotone maksudnya supaya dibahas lan dibaca sering penceramah sebab gawe tema mengketen puniki boten gampang ibu bapak sing siji ngebukane Google sing siji ngebukane buku sing siji yo apa bae terserah sir
Lah iku gawe tema mengkenen iki debat. Matek supaya boten meluas dan melebar, cukup membahas napa sing wonten sing ning spanduk. Sing ning spanduk beres diwaca, berarti ceramahe keberes. Ayolah terus arep kon apa maneh arep wis beres nih Ibu Bapak. Pertami Ibu Bapak ningali ning spanduk niki foto cuma wenten kalih doang. Insyaallah ya pada gagahilah. Cuma tolong Ibu Bapak ini napik ngekek ya. Udah jeneng fotonya menjuk putih luweh mokono niku. Kerungu bu kerungu wong duwe kuping jegitan. Lah barang asline junjuk ireng mokono niku. Kepireng bulan iki kepireng tenang saos. Ibune boten usah kaget, seniki wis akhir zaman-zamane media. Artinya apa sih? Wujud asli tidak selalu lebih indah daripada wujud selfie. Iyalah zaman seniki Ibu Bapak. Seniki zamane penipuan, makanya jere bocah-bocah elok selawatan mah. Wadon zaman saiki ules ayu dudu asli. Wadon zaman saiki ules putih efek selfie. Lah iku kenyataan seniki ku mengkoten. Sok budeleng ning media Instagram taning Facebook ta jarang ngedeleng nang wong wadon sing ireng. Wadon putih-putih jerawat lake giliran kependak breng sinang itu bilah. Enggih Bu Bapak kenyataan di zaman seniki. Jadi wis akhir zamanku zamane ngoten Ibu Bapak. Jadi agak heran bukan ngetumi putih lah gampang iki mah tinggal diklik jadi putih Ibu Bapak. Artine kula akui tetep niki foto kula. Bapak Kesra sing ngoning mah kula rakyat wong Seneja niki foto pas lagi pertami kula nikah. Songen megondrong ayo nikah kula potong. Derbe pecil kula pendek malih. Jadi kula nadari lamun derbi pecil kula potong. Alhamdulillah ta sampun derbi pecil kali. Nikah embek 2 tahun pecile wis kali. Jadi jere wong kampung kula mah wiji tunji setahun siji alhamdulillah. Arane ge santri tulen sekali nutul ya paten ngono niku Bapak. Wong santri memekono niku Bapak. Lah coba Ibu Bapak dipikir ngedeleng santri tiap dina sesarungan apa manfaatnya? Manfaatipun supaya orang susah ning bab persingkaban kun Ibu Bapak. Mata kong susarungan duwe anak wakat wajar. Wong rangel jeung ngebukane kepripet. Lah ya dudu mekonon ta. Ibu Bapak singkat ning riki wenten tulisan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ayo wong tulisannya sauje. Arep nyalahaken panitia ge Ibu Bapak, kula menguwaca ke seluruh sebae. Langgilah seniki wis zamane singkatan. Mau ge Kang Wildan kung WA kula Kang Haji sampun OTW. OTW. Barang ditakoni Kang Wildan OTW ku artinya apa? Jalan Kang Haji. Padahal mendudukun OTW ku on the way. Oh. Atau kita saking paham Ibu Bapak. Aja disangka kula santri jorang ngerti bahasa Inggris, hampurane Bu Dudu ngomong sombong kunci Inggrisnya duwe. Bener Ibu Bapak. Saking Ibu Bapak. Ning pondok diajaraken. Kula nganggo jam ki apa bahasa Inggris? Kelok. So takoni bocah cilik sing sekolah, apa bahasa Inggrisnya jam? Kelok. Ari jame siji 1 kelok. Ari jame loro 2 kelok. Ari jame rusak coplok. Saking gampangnya bahasa Inggris Ibu Bapak. Ora susah. Wes temane mari kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Pertami Ibu Bapak, wenten bahasa ning dhuhur dalam rangka memperingati. Adanya bahasa memperingati bisa terjadi karena ada 3 konsep. Apa konsep supaya terjadinya ada peringatan? 1, kudu ana sing ngingetaken, kaping 2 kudu ana sing diingetaken, kaping 3 kudu ana sing diperingati, baru jadi memperingati. Lamun lah ketelukin or bakal jadi
sios ane sing ngingetaken, kaping 2 ane sing diingetaken, kaping 3 ane sing diperingati. Sing ngingetaken sapa? Kula lagi dinae tugas kon ngingetaken. Sing diingetaken sinten? Ibu bapak linggih mriki pengen diingetaken. Sing diperingati apa? Maulid Nabi. Ilang salah sijine moal bakal jadi. Sing diperingati Maulid Nabi. Sing diingetaken ibu bapak teke penceramah boten rawuh dados boten. Muring sing anu panitia. Bubar. Nggih boten. Sebaliknya sing diperingati Maulid Nabi, sing ingetaken Haji Munawir teke. Sing diingetaken laku cuma anak kursi doang. Haji Munawir ceramah bapak-bapak ibu-ibu, apa bedanya kita karo wong edan juga nggih betul. Maka wenten sing ingetaken, wenten sing diperingati, wenten sing diingetaken, jadilah memperingati. Apa yang perlu diperingati? Maulid Nabi. Siki bahasa maulid iki asalnya bahasa Arab. Jadi bahasa uruf, bahasa kebiasaan yang kampung. Ane sing kadang nyebuti maulid, ane sing kadang nyebuti mulut. Nggih betul. Padahal suku katanya cuma kali. Ada istilah maulid, ada istilah maulud. Satu lagi ada yang nyebut milad. Ustadz sing bener pun di maulid tah, maulud tah atau milad. Menurut kaedah bahasa Arab, menurut ilmu sorob, maulid boleh, maulud boleh, milad boleh. Sing ora oleh maulud karo melet aja. Ora itu. Sebab lah ke bahasa Arab di maulud melet itu. Lamun jere santri mah maulid atau maulud asal kata fi'il madine iki mau pelajaran dengan ibu. Fi'il madine walada yalidu liddatan wa wiladatan fa huwa walidun wadaka mauludun. Kependak maulud itu berarti isim maf'ul kang den lahiraken. Lamun nganggo bahasa maulud berarti memperingati wong sing dilahiraken, tegese Nabi Muhammad. Arep enggo mengko ngenggone hari kelahiran isim zaman. Maulidun berarti memperingati masa kelahiranane, tegese hari kelahiran Rasulullah. Atau Ustadz enggo miladun boleh tidak? Boleh. Cuma lamun jereh ulama Indonesia hari milad mah biasanya diengge kanggo ulang tahun. Makanya anda bahasa Idul Milad, hari ulang tahun. Ustadz, hari konon maulid iku dudu ulang tahun Nabi Muhammad. Bukan. Ulang tahun iku uangnya maler urip. Ulang tahun iku uangnya masih menjogrok. Ibu derbe pecil anaknya mana umur 5 tahun, saking bahagiane ibu berangkat ning pasar tumbas kue tuncep bililin nyeluk batur-batur sing cilik-cilik tepuk tangan tiup lilina setamu lia wenten sing nyeluk mengkoten wenten mboten isi jujur bae lah urusan nutup-nutupi lah. Lamun wenten ampur aja kesinggung wong edan. Iya bukan wenten berarti arane wong edan. Ustadz apane kok ngomong wong edan? Lah siki kenen bae sih. Anane lilin disulet iku tujuannya sebenarnya guna apa? Lamun mati lampu guna penerang. Wong mati lampu harus jadi sulet. Selain pun barang anu diteploki wis disulet dimpos maning endah apa jerat ini cuy? Ayo dipikir ya dipikir bisa nyelok ngempos ku ya lah Ustadz hari konon oleh tak anak kita lamun ulang tahun kon boleh, cuma caranya jangan ikutan orang budaya barat, jangan ikutan cara orang kafir. Tiup lilin itu cara budaya barat ibu bapak. Ketika tepuk tangan orang kafir itu ada yang menyembah api, najan iktikade udu persembahan yang api. Cuma secara simbolis wong kafir itu ada yang menyembah api. Ketika tepuk tangan tiup lilinnya serta mulia. Artinya apa? Ketika niup lilin harap anani oleh doa kemuliaan.
Lah terus Ustaz lamun kula pengen ulang tahun kepripun? Boten asung tak tumbas kue, boleh tumbas kue tapi titip lilini aja disulet dipit. Mengko nonggoni mati lampu. Ya sabar makan wong mati lampu ora disulet. Giliran mati lampu megegelati lilin. Kudu kan nonta. Atau nggo cara wong kampung, pripun cara wong kampung? Damel sekul tumpeng ngebekakak ayam. Sing diundang kedudu bocah cilik, Ustad karo santri. Ustad anak kula ulang tahun ngendedoane menawa umur berkah, menawa dados anak soleh, didoakaken boleh arane nasarupaken kenikmatan Allah lewat apa? Sedekah pepanganan endah dipangan karo ustad lan kiai. Tetangga. Paham? Iya, makanya wis mengko lamun ulang tahun anak ya urusan undang bocah cilik. Ora masalah sing diundang ustad karo santri. Lamun wonten ceramahi kepripun lebih bagus. Lamun sing diundang Haji Munawir atuh cocok ora apa-apa. Jare ibu les, bosen Haji Munawir bae ora masalah. Ora gelem ngundang kita maning kaya tak kampung kuning Bujang Gadung doang. Tetanggane masih wakeh. Bu, lamun maulud iki tegese momentumnya memperingati kelahiran Rasul. Tapi tujuan diadakan bukan ulang tahun, tapi ulang kisah, ulang kasih. Apa maksudnya ulang kisah, ulang kasih? Rasulnya sudah tidak ada, dikisahkan semenjak lahir sampai akhlak-akhlaknya. Tujuannya untuk apa? Ulang kasih supaya tambah mahabbah, tambah cinta kula ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas Ustaz, apakah boleh kita merayakan Maulid Nabi ini? Secara hukum boleh. Jadi ibu bapak punten, napik heran bukan ning Indonesia ning Banten ane uang iki ngakune Islam, salate pade, nyembahi Allah, Nabi Muhammad, tapi lamun ngedeleng ane uang rayakaken Maulid panas satis, marah-marah, jenggoti kebakaran. Wenten. Kadang Bu, wong mengkonon iku ora wani ngomong langsung, ngomongin ning media. Facebook, YouTube, Instagram, Maulid bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Yang merayakan Maulid neraka. Yang jarak kubur musyrik. Yang tahlilan sesat. Kependak langsung jajak ngobrol merbani. Tetakoni siji, Ustaz, setiap perkara kita melakukan apapun harus ada dalilnya. Jadi Ustaz merayakan Maulid dalilnya apa? Tetakoni dalil. Sebenarnya mesin tetakon dalil kurang ngerti dalil ibu bapak. Bu, hari kula megampangi kenen bae. Kiai sing ana ning Banten, komo ning Indonesia. Hari keten boten ngartos dalil ta. Kaidah dasar santriku mengketen Bu, man tarokad dalil dolas sabil. Uang sing ninggalaken dalil sesat di dalam. Sedangkan perayaan Maulid iki sudah jauh sebelum Wahabi petoak mancing di Indonesia. Bu, sekabeh mayoritas wong Islam tekening Suriah, tekening Yaman, tekening Mesir, semua para ulama merayakan Maulid Nabi dengan membaca sirah-sirahnya, sejarahnya, kecuali cuma siji kalangan wong Wahabi. Haram, musyrik, bid'ah. Ya saya tidak marah ibu bapak, cuma kula lamun boten omongaken mengketen kining masyarakat khawatir kulani terhipnotis sebab bahasane alus. Tapi lamun wis kehipnotis gampang nyalahkan uang seakan-akan dirinya paling benar, nganggep kita sing rayakaken Maulid ikilah kedalile. Padahal lamun pengen dalil, hayo arep dalil tak kangen dibayi tak jabani. Lagane alus, kita itu tidak ada lagi pegang teguh Al-Quran dan hadis, itu bohong. Demi Allah Bu, ana wong sing ngomong kita kembali kepada Quran dan hadis, itu bohong. Sebab orang bakal paham Quran, orang bakal paham hadis tanpa pemahaman para ulama. Catat. Cuma ngaji Quran diterjemah dewek, 'dewek, 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 '
Man fasarul Quran bi ra'yihi, wong sing nafsiraken Quran kelawan otake dhewek, fal yatabawa maqadahu minan nar, tempatin neraka. Ustaz, gampang sih tim Quran ku anu Quran terjemah bisa diamalakan langsung. Iya, cuma butuh sanad ilmu. Anda membaca dengan terjemah, yakin amalannya sesat. Contoh, mancing bulan Ramadan, mendak ayat apa kan? Wa man kana maridun au ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Ya, Ustaz Wildan ya. Anen surat Al-Baqarah. Secara terjemah ibu bapak cuma diwaca terjemah itu yakin wong bujang gadung jarang anu wong puasa. Bapak ibu bapak ini subuh ngeruku sembari ngopi tak Ustaz Wildan Pak apa nur puasa iku Ustaz Wildan murung nyampil muni emang telepon Quran dari mana pamangkana maridun au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra wong sing gering dan wong sing lagi perjalanan boleh puasanya diganti di lain hari lah emang bapak ini kelipen gering apa kok sudunan kita nih sudun ku penyakit betul penyakit tapi nganggep sudun iki bisa ngebatalakan yang puasa kan iki salah-salah anak takrani gering sing meringankan untuk tidak puasa itu seperti apa jaluri apa penafsiran para ulama seperti apa sih geringnya seperti apa sih perjalanannya lamun nafsiri secara terjemah doang subuh-subuh wong ning alun-alun muter-muter olahraga minum enak-enak mang ora puasa tak kan ana au ala safari orang yang dalam perjalanan boleh batal puasanya. Perjalanannya apa? Mentang-mentang berjalan melayu-melayu ke juru puasa. Gara-gara apa? Nafsirakan ayat dewek ibu bapak. Ari masyarakat Serang Cilegon medalile siji melu lampah tumindak kiai kundoa. Sebab apa? Ngaji dalil orang kependak. Pogo nasrif walada wal yalidu mau sing mau melompong. Ngaji dalil iku gampang ibu bapak wis cukup jare masyarakat mah maulid iki sing bengenane sing ngajaraken kiai artinya apa ketika kita arep nyalahaken amalan maulid arep nyalahaken amalan ziarah kubur berarti kita nentang nang keilmuan para kiai-kiai bengen siapa Abuya Suhemi Cilegon masih hidupnya ngerayakan maulid Abuya Suhemi lagi urip ngerayakaken sing aran hol ziarah kubur sinten malih ulamane yo Abuya Dimyati lagi urip muludan Syekh Nawawi Al-Bantani Tenara muludan duwe murid Syekh Holil Bangkalan Madura muludan duwe murid Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari muludan padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari duwe apalan iku hampir hafal di kitab Kutubus Sittah bahkan apal hadis sahih ibu bapak tapi beliau merayakan maulid laju kita arpuan nyalahaken ngomong bid'ah lah Ustaz, lah wong buktine wong kiai-kiai bengenku ning kono ora elok ngomongaken dalilikin cara kiai bengen mah pendekatan kiai bengen paham ibu bapak diakehi ceramah mengkene lamun ngomong dalil siji jenuh loro ngerti ora telu paham keboten lah ya kayak pengajian mekene bisi ibu bapak ngedelong kabeh mengarep mantuk bising mau kayak wong ngerti kaya kono takoni karo batur teh mantuk-mantuk iku ngerti ta ora barang lah kalau semua makanan lah ya ndak kaya wong paham be barang ini nggih boten maka caranya pendekatan mangkane wong bengen mlebu ngomongi ning anake ngajaraken ning masyarakate duwe dalil ku cuma tetelu iku masyhur ning wong bengen apa dalile siji pemali loro dusun telu kewalat iku doang dalil nggih boten sok wong bengen membahas pemali dusun kewarek ibu bapak anu wong dodok ning lawang to ngaji dodok ning lawang pemali mengkone jodone balik nggih boten ane ibu-ibu ning kono ngedeng anake dodok ning dhuwur bantal nang ngaji dodok ning bantal dusun mengkone silite sudun nggih boten anak-anak wani ning wong tua nuding doang wani sir ning wong tua kewalat sir tak pentung karo centong jadi monyet sir bener boten Bu cara wong bengen ikut tahdir ngewedeni ngegegerehi supaya ora jadi kebiasaan buruk tujuannya ngajaraken akhlak bagus Ustaz itu ada enggak di Quran dan hadisnya gelati tekang botak saryawan ora bakal kependak
Masih Kanjeng Nabi ngomongi sesudun, masih Kanjeng Nabi ngomongi dodok ning lawang jodoh balik maning. Boten, iku mencari wong bengen. Dasarnya ada tidak? Ada. Sok ngaji kitab taklim. Jadi ning kitab taklim dodok ning lawang iku merupakan suul adab. Apa suul adab? Akhlak sing ale. Kenapa pintu itu dibuat bukan untuk duduk tapi untuk masuk dan keluar. Terkadang lamun didodoki gawe ruwet. Betul betul. Makanya diwedeni jodone balik maneh. Lah sing mesti nglawang ibu terus bae urus awet. Rupane sing mau ngedul geser. Ora apa, bukin medorurot terusaken wae. Urus awet dimaningan nge ibu wis duwe laki, gawe horor balik maneh. Iku cara wong bengen jajal bu wong seniki diomong nek jangan gitu pemali apa jero wong seniki mah apa sih itu pemali kata orang dulu pemali itu nantinya kamunya kewalat jangan dilakuin lah mah itu memitos itu metahayul bener betul wong seniki ibu bapak bu kalau kita tidak sepakat dengan ajaran wong bengen boleh tapi aja ngehina. Artinya apa sih? Ada tradisi orang dulu itu yang tidak sesuai dengan syariat. Memang ada, tapi Arab orang laksanakan kok aja ngehina. Contoh gampang. Ku lebu ketika rakyat lagi meteng, adat wong bengen iku nane. Tang ji, rabine wis pirang bulan, 4 bulan mak. Gaki ngene, gawane gunting cilik, diganduli benglek. Bener betul? Diganduli benglek, digawane gunting cilik, tak takoni mak, endah apa sih? Wong meteng mau diganggu setan. Lah tak jawab mak ari konon setane wedi karo gunting cilik. Wedi teh bukan ditimpu karo benglek. Lah jare kita sekalian ge banyak kali golok karo watu. Apa jare wong jere-jere mak kula? Ajelok mengkonon iku adat wong bengen. Ari ora arep nggo maju ngehina, ya dadi ngehina. Artine kula mah dereng pernah ngedleng dasari elat iki. Tak pilari ning kitab Lakebu make kula ketika rabi meteng ora tak ganduli mengkonon-mengkonon. Boten tak gandul-ganduli. Barang oleh 6 bulan kependak gerhana matahari. Apa adat wong bengen? Ndi rabi-nirani gage ngumpet nang kolong ranjang. Letak jawab mak uduta ranjang kita nih spring bed pripen ngumpet tipir aku nyemplek kayak cecurut jadi gitu ulungan meja ini kon ulungan meja segala wes ojerek emak kula wes hari mau konon mah adus biadus sampun bau adus sering kula adusane karo kukusan lah jadi kita mak memegeli amat pung adus enak nggu gayung jar papung karo kukusan apa jare wong bengen ari ora mekonon ji jare wong bengen mengkone anake belang alah wis mak aja percaya mengkonon lah kedasare wis urusan dinggo ya wis terserah sire ketika anak kula lahir alhamdulillah boten belang bahkan lebih putih daripada bapaknya ibu bapak udah ngecek kerenyahi rupanya sepakat temen artinya apa bapak kalau memang tidak sesuai dengan syariat boleh kita tidak gunakan asal aja ngehina. Wong bengen iku akeh arep hajat wong Cilegon mah andalan. Wis arep hajat kok beras didokoni suri. Beras didokoni kacik. Wong Cilegon iku. Wong kula lagi hajat ning Senejo kok pakai serak. Sibuk mertua kula meji. Ora apa tabel beras segala dokoni suri, dokoni kacik. Emang dipuni apa, Bah? Lah wong bengen jare mah enda beras bagus awet. Lah jadi kita enda awet maju ngundang wong enggak. Uti makonon ta. Arep hajat ji arep hajat mendor udan sang-sangaken cangcut dhuwur genteng insyaallah ora bakal mundun iya sing ora mundun cangcute atuh udane mah tetep mundun ibu bapak nggih mboten artinya apa kalau memang tidak sesuai dengan jalur syariat kita tidak percaya boleh tidak amalkan aja ngehina wong bengen iku sebenarnya nane dasari cuma penanggulangannya kadang kelawan akal dewek wong meteng jere diganggu setan iku dasarnya ada bu wenten jadi ceritanya kenen jereh ning siji hikayat bengen wenten Nabi Sulaiman ibu ning Nabi Sulaiman oning mboten ari Mang Leman sih Mang Leman Mang Lemanan Nabi Sulaiman medal wayah magrib
kependak ana siji jin siji setan rupane wadon. Jere Nabi Sulaiman, teh ku sapa? Lagi apa pepelayan wayah magrib? Dijawab Nabi Sulaiman, kula puniki Ummu Sibyan. Sirane lagi apa? Kula mah ditugasaken karo bos Ajazil, raja iblis. Tugas kula mah wayah ba'da magrib keluar gegelati bocah cilik, gegelati jabang bayi semenjak ana ning kandungan rahim sampai lahir kula bisa ngeganggu. Emang sira ngeganggune apa? Kula bisa ngelarani, bahkan kula bisa mateni. Emang hebat sira apa Musibyan? Hebati kula Sulaiman bisa nyerupa jadi uang, bisa nyerupa jadi binatang, bahkan bisa nyentuh manusia. Oh mekonon ya wis are mekonon mah jere Nabi Sulaiman ibu akhirnya ning kene jadi pemikiran wong bengen. Lamun wis wayah magrib duwe bebayi iku ribut lawang ditutupi, bener mboten? Khawatir jere wong bengen mau wewe manjing. Oh lamun anak kumbahan magrib kok dianjingaken lamun wis lewat magrib baru kelingan wis aja endakan endah sampai subuh kelipun khawatir bukan dijokot anak Ummu Sibyan nempel ngelemur embo jadi semut embo jadi tokek bisa manjing ning omah iku bakal ngelarani ning anak ibu bengen ayun lahiran dari menten bidan gegelatine sapa dukun. Nah tong tulung mana jemputan dukun beranakku tapi titip lamun kependak ning dedalan aja dijemput tolong ning umahi bae bener mboten? Khawatir wong bengen sing ning dedalan iku dudu dukun asli. Tapi Ummu Sibyan berhubung wong Indonesia menghafal bahasa Arab kekengelan, wis sing gampang keinget be Mianti, kuntilanak, juring, wewe. Lah ya padha bae setane Ummu Sibyan. Aku takon sih ibu bapak ning Arab, wahai wong Arab apa kenana ning Arab pocong atuh lake. Apa kenana suster ngengsot nenek gayung atuh lake. Uang mesetan sebenarnya saking bahasa Arab arah mebu cuma berhubung endah gampang diapalin ning Indonesia ane sebutan-sebutan aneh. Oh non. Lamun wadon gawe anak oh kuntil anak. Lamun lah ya wong wadon kan? Kan wong wadon kecuali lanang. Wis urusan dawa-dawa lah. Ibu ku mau kono iku gede permasalahaken gitu. Lagi ini salah engkau nih ngomong. Iku ibu bapak ajaran wong bengen jere Kanjeng Nabi. Ibu-ibu bukan tah anak ibu bebengian nangis jejeritan bayiku ane kaya ane sing ngelarani wis urusah khawatir diruqyah diwacani kelawan al-ikhlas telung balen al-ikhlas kukul hubu bukan weruh bukan wong kampung memang mengkoten Pak Haji biasane elokan kula nakon Bu kulhu apal lah Kang Haji ari surat al-ikhlas lah ya pun mau kubutan apal ku Ustad pogo ya al-ikhlas iku kulhu jewongan. Jadi surat al-ikhlas telung balen palak bina sebalen sering ayat kursi sebalen engko beres maca ayat kursi ibune noding ning dhuhur Ummu Sibyan lamun sira ane ning kene metu aja ngeganggu anak itu oh tapi sangat kudu wanten lah ya aja pejere beres maca ayat kursi merengis Ummu Sibyan irane ning kene ya metu si merane jere Ummu Sibyan leh ibune kepejere melate. Artinya apa sih ibu bapak? Ya orang dulu itu caranya dengan pendekatan. Tapi lamun zaman siki tetakone pengen serba dalil baik. Boleh supaya dipertegas saya akan tegaskan bagaimana masalah dalil memperingati Maulid Nabi. Wes ora langsung ujuk-ujuk ning Quran lan ning hadis NNB. Lamun ning Indonesia wonten MUI Majelis Ulama Indonesia, ulama iku warasatul anbiya, pewarisi nabi, bukan secara nasab, secara keilmuan. Lamun secara nasab disebut Habib, duriyah nabi. Iki secara keilmuan pada baik turunan Kanjeng Nabi tapi sing ngewarisi ilmu. Ning Mesir, ning Yaman, terkhusus ning Mesir, sami wenten seperti ning Indonesia MUI, ngan ning rike mah arane Darul Ifta. Kumpulan para ahli-ahli fatwa minimal hafal hadisi gebu kudu siji loro
rata-rata hafal 300.000 hadis sahih beserta sanad dan periwayatnya. Bagaimana menghukumi perayaan Maulid? Jereh ulama-ulama Mesir, al-ihtifalu bil maulidis syarif amrun jaizun la bid'ata fihi. Perkara perayaan Maulid Nabi hukume amrun jaizun, perkara yang diperbolehkan, la bid'ata fihi, tidak ada hukum bid'ah ing dalam merayakan Maulid Nabi. Kenapa? Bal huwa min afdolil a'mal, karena memang perayaan Maulid itu ning jerone adalah amalan-amalan yang utama. Mana buktinya? Yataqarrabu bihal abdu ilallahi wa rasulih, bisa membuat pendekatan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Mana buktinya? Dibacakan ayat suci Al-Qur'an. Kita sing ngerongokaken wajilat qulubuhum, iman tambah zadathum imana, tambah parek karo Allah, berarti yataqarrabu bihal abdu ilallah. Diwacakaken sholawat, ibu maca sholawat, tujuannya apa? Tambah cinta ning Kanjeng Rasul lan tambah parek ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti lah ke bid'ah. Kalau pengen takon maca Quran bid'ah boten? Lah boten lah. Maca selawat bid'ah boten? Boten, segape keperkarane perintah. Oh jelas, jadi perayaan Maulid itu harus diragukan, Bu. Dasarnya apa kok kita merayakan Maulid Nabi? Sios paling utama karena bentuk cinta kula ning Nabi Muhammad. Niku doang alasanan. Bukan ibu bapak sing nakoni, Bu, kelipen si ibu ku ngrayakaken Maulid, jawab karena kula cinta ning Nabi Muhammad. Bu, apa alasan ibu cinta ning Nabi Muhammad? Jawab karo ibu, jawab karo bapak, cinta yang asli tidak butuh alasan. Lamun cintane asli, beda karo cinta manusia. Bapak ning ibu cintane masih abal-abal, masih palsu. Kang, kakang gue klip yang demen ning rabi. Wong rabi kula mah ayu, rabi kula mah pakaiane wakeh, rabi kula mah turunane bagus. Berarti belum cinta, masih spekulasi. Artinya apa? Kapan-kapan muka sudah tidak cantik lagi, harta sudah hilang, apa mungkin cintanya masih ada? Enggak akan, ibu bapak. Kenapa? Cinta sesama manusia. Beda urusannya cinta kelawan Nabi Muhammad. Iki cintane asli. Kenapa? Maja'a ala aslihi la yus'alu an ilatihi. Perkara yang datang dari keasliannya tidak perlu ditanyakan apa alasannya. Siki bukti ini kenen bi ibu bapak. Kalau pengen tak nih ibu bapak. Ibu bapak pernah kepetuk Nabi Muhammad? Mimpi ngedeleng ulas sih pernah. Tapi kalau pengen takon ibu bapak cinta buat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu rupa kependak orang pernah ngaku cinta? Coba. Wong cinta itu kan kudune weruh bagaimana rupanya, bagaimana kebetul-betul. Kok bisa rupa tidak pernah terlihat, kependak orelok, tapi kenapa kita cinta? Kan Ustadz, saya iman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti perkara ini asal ini saking keimanan, karena kalau wong Islam maka tumbuh iman adanya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas dipertegas oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Qomi Utugyan, wahbub nabiyaka tsuma'adim qadrahu wabkhal bidini kama yurabi kama tamu. Apa jere Syekh Nawawi Al-Bantani? Wahbub demene sire sinten kita semua yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sing ngaku wong Islam. Demene sire nabi ya kaing nabi ne sire sinten nyatani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, wong cinta iku bukan alasan yang ditanyakan, tapi yang ditanyakan buktinya apa. Ibu diomong karo lakine, nong kakang mencinta ning kakang. Bu, ibu lamun tetakon alasannya apa kan? Oh, nong ma ayu. Ibu kan bisa mengarah doang. Tapi ketika lakinya tidak membuktikan dari cintanya, nyata ning nafkah ore elok, marah boten?
marahlah wong aku cinta ngomong kita ayu demening kita, buktinya lah ke pembuktian. Begitupun Nabi Muhammad itu bu jauh sebelum kita lahir cinta terhadap umatnya. Sekarang kita mengaku cinta kepada Rasul, buktinya mana? Maka ngaku cinta nih Nabi butuh bukti menurut para ulama. Bukti hubbun Nabi hubbus sodaqoh. Wong aku demening Nabi pasti demening urusan sodako. Kenapa? Rasul demi umatnya supaya tercatat adalah kuntum khairu ummah. Kita semua adalah umat yang terbaik. Kanjeng Nabi bukan hanya jiwa raganya, hartanya habis. Khadijah rela mengeluarkan dananya untuk apa? Demi kepentingan agama supaya kula selaku umat iki urip enak. Tak perlu berperang lagi, tidak perlu mengeluarkan darah lagi, tinggal menjalankan syariatnya. Berkat siapa? Perjuangan Nabi Muhammad. Siki tinggal gantian kita ngaku cinta Nabi Muhammad pun dibukti sodakohi. Maka anane acara mengketen ke tujuannya karena cinta ngetokakan sodakoh iki arane bukti. Ngan aran sodakoh kan ibu bapak. Lamun secara pemahaman umum, Ustadz, lah tiap dina kita ke sodako, anu wong butuh sodako, anu masjid, anu kotak amali sodako. Betul, itu sudah biasa. Kalau ini ada momentum karena kita cinta terhadap Nabi, maka setidaknya kita punya ekspresi. Ekspresinya apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena rahmat Allah tegesi Nabi Muhammad lan fadli Allah tegesi ilmu, iku penafsiran menurut Bas fabidzalika falyafrahu. Kita ke wis duwe ilmu, ngerti Nabi Muhammad iku pengapa rasul kita cintani Nabi Muhammad, anane Nabi Muhammad lahir laulaka lamma khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak ciptakan Nabi Muhammad, tidak ada bumi dan seisinya ini. Maka kula ke syukur fabidzalika falyafrahu. Silakan berbahagia. Wong berbahagia ku ekspresinya masing-masing. Wong senang iku carane masing-masing. Betul-betul. Sing penting boten keluar saking syariat. Lah siki tak nih contohnya kenen. Ibu rata-rata ning kampung Bujang Gadung elokan dinei karo lakine sedina pinten? Dinei PC elokan sedina pira? Hah? 5.000? Wih, sebulan gajian. Lah terus mangan tiap dinane karo apa ibu? Rebon. Artinya kan aneh nafkah tiap dina guna urusan mangan segala kok. Wis contoh lah, minimal contoh laki tiap dina ngenai 50.000 contoh. Ketemben barang kesuk laki ngenai 500.000. Laki kira-kira ibu senang boten? Bu senang boten? Berat boten? Nyengir boten? Ikulah ciri-ciri wong wadon matri. Jadi ibu nih kali kita nih kan mau ngejawab. Ya kan wong wadon mau makanan dini saya ketemu bi merengut. Gati wong lanang melak ngerti nih. Orang baru cabai manek, orang baru cenyak harganya larang. Sing pengen saya ketemu bang. Barang giliran dina 500.000 bu, ning kono saking senangi orang punya gaya ekspresi masing-masing. Anda ketika dina 500.000, ya Allah Kang, niki bener Kang iku iya gunana. Alhamdulillah ya Allah, laki kita kesambet setan sing ngendi gini Gusti. Anu sing mekono, saking senangi, anu maning sing ketika dina 500.000, nang iki gunana Kang, niku bener Kang iku. Nggih Kang kuno. Alhamdulillah ya Allah, sujud syukur. Wenten sing ngoten? Wenten. Anu maning sing ketika dini 500.000 orang ngomong nuhun, orang ngomong apa langsung cawuk nyelok batur-bature ngemol yuk. Kelipen laki kita ini lagi sadar mengenai 500.000. Lawanane rabi makanan arane rabi pecicilan makanan iki Bapak. Ya orang punya gaya masing-masing ketika berbicara sodako, karena iki bentuk ekspresi bahagia terhadap Rasulullah, maka sodakonya ada ekspresinya. Mana buktinya? Ning Serang Cilegon saking bahagia nih nyambut kedatangan Nabi, apa ekspresi ini? Endog sing mau nih bunder lah ke pepaese digawe kembang, gawe panjang perahu, pecis digantung-gantungaken, tetap tujuannya mesodako biit amit to'am ngenai pepanganan. Kan ana bae wong sing ora sepakat, Ustaz itu mubajir. Sebab biasanya sekule sewakul bandengi cuma siji.
sekule murah ente. Justru berkah maulid Nabi rahmati dudu gunah lil muslimin lil alamin. Wong alam iku makhluki dudu wong doang. Endi buktine? Sebab maulid Nabi bebek wareg sewang melu wareg. Betul betul. Bahkan bukan hanya orang Islam, anane maulid Nabi engkoh enci sing dagang panci pendil ning keranggot ngobrol sering kula Bu. Ustad lagi zaman lockdown kula ke warung sepi baik. Gareng kula rada miris kapan lockdown iki selesai. Tapi ketika mulai maulidan mari alhamdulillah baskom payu, ember payu. Melu berak wong Cina Ibu Bapak. Artinya apa? Rahmat bukti Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua orang alam Ibu Bapak. Iki arane bukti ekspresi cinta. Lamun ning Serang Cilegon Bu ngundang pendekir samilah ngriki. Panjange gede-gede, pendekir nanu wong 30, panjange 5 tapi tetep rageman. Diundang kiai kon ngedoe. Kiai mau dibedakakan kelipen sebab kiai mah senajan ngedoa doang ge warasatul anbiya, pewaris nabi. Karena sing dicintai nabi iki, kita iki memperingati sing dicintai tegese kanjeng nabi, berarti kudu cinta ning kiai. Makanya kiai mah Bu panjange go ora rageman. Ning kampung-kampung kulelok diundang, iku panjange kadang wong loro kangkat. Kudu wong 4 minimal. Iku lamun ning Serang. Embo sing kene mah wong pira bakal sing ngangkat. Iya embo sore kebagian kayaknya kita ngundang madu sembulan diri. Pokoknya mah tetep Kang Wildan sih ngangkat kudu wong 4. Iya senajan seplastik konon pokoknya wong 4 isine jeruk siji tarurut alos ngono lah. Iya ari ore isin mah konon. Artinya apa Bapak? Iki lagi ngajarakan sodako. Ustaz, iya lamun sodako iku enak jelas. Kayak model gawe panjang bisa dipangan kiai. Lah barang kayak sodako kolektif mengketen iki pripun ya kan kene mah kolektif. Ibu bapak dijaluki sumbangan, ditukukaken aparane kan senek, didahar ragem-ragem. Kan anu bae kadang ibu-ibu mah, "Ji, kita mau sodako pengen kepangan kiai." Endak kepangan ustad lah barang di kolektif mengkonon makan kadang ji sing mangan duduk kiai doang, sing elok ngadu ayam gemelu memangan, sing elok mancing bae gemelu memangan, sing elok salat melu memangan ji. Arane acara maulid nabi ji sekabe sing ora salat ya hadir nganur keciripi pepecian. Laudung kita ibu bapak laju jari ibu-ibu ji terus sodako kulane pripun lamun dipangani dudu ning kiai ku diterima boten. Sodako iku Bu urusane dudu sapa sing mangan, sing penting ikhlas. Jadi laki istilah sodako salah sasaran awas. Aduh kita sodako salah sasaran kelipen. Kita megawe enak-enak pepanganan sing mangan sing ngelok ngadu ayam bola aja salah sasaran. Laki istilah sodako salah sasaran laki. Sebab wenten hikayat ibu ceritani jeres hikayat mengketen Kanjeng Nabi cerita Bu bengen anu wong arep sedekah wis tak gawe ning jaman siki anda cepet kepaham ceritane iki bapak Bu bapake arane Mangmat bilang Mangmat embek oleh gusuran tanah karena embek oleh gusuran tanah nyekel peces 3 miliar pengen sedekah jere Mangmat ya Allah bengikin kita arep sedekah gegelati wong sing lagi butuh pecis akhirnya ngambil pecis ora tanggung 5 juta ketika dikantongi metu sing griyane gegelati wong sing lagi butuh duit pas ngedleng anu bapak-bapak lagi dodok ngelamun pelangap longo pendelak pendelik jere Mangmat ku gayane lagi butuh pecis iki wong akhirnya dijokot iki pecis mang aja ngelamun bae niki sedekah sing kula nggih ta Kang nggih alhamdulillah atur nuhun Kang akhirnya balik Mangmat balik kesuk subuh ning Bujang Gadung ibu-ibu remi apa jere bibune kabeh ngomongi Mangmat ora waras kelipen teh tak deleng mebengi tak intok sing lawang sodako gede-gede 5 juta orang sing sodako iku maling wong eloknya nyolong iku nekon pugu lagi dodok menonggoni wong sepi iku jadi sodako ora arani geblek temang matiku akhirnya kerungu ning kupinge Mangmat jere Mangmat Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah kita sodako salah sasaran
5 juta ternyata sing tak sedekahi maling, tapi ya Allah tidak menurunkan aku semangatku untuk sedekah lagi. Akhirnya esok bengi ngambil peces 5 juta maning, ya Allah yakin bengikin mau orang bakal salah sasaran. Akhirnya ngambil 5 juta maning, medal sing griya pas dua pikiran wingi sedekah ning wong lanang salah, wis iki melahar ning wong wadon baiklah. Akhirnya pas anu wong wadon lagi dodok tanpa pikir panjang diambil iku peces teh ajeng lamun baiko sedekah sing kula atur nuhun Mang Mat. Balik esuk subuh wong ujug gadung rame maning, Mang Mat mau ora waras wingi sedekah ning maling lah barang mebengi jablay disedekahi. Wis weruh iku lagi nonggoni pelanggan iku jadi sedekahi ora geblek ke Mang Mat iku. Lah itu ibu bapak akhirnya kerungu karo Mang Mat maning, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah kita ke salah sasaran maning. Wingi maling lah barang bengi kian ya Allah jablay peripen iki ya Allah, tapi ya Allah yakin ketelung ngikin kitur bakal salah. Akhirnya 3 malam harinya itu ibu bapak ngambil sedekah 5 juta maning, metu sing umah duwe pikiran wingi kita sedekah ning wong dodok salah bae siki megegelati wong melaku bae lah. Akhirnya kependak wong papasan lagi melaku tanpa pikir panjang dilowok duit iki Kang sing kula atur nuhun. Balik subuh masyarakat rame maning, apa jere masyarakat yakin Mang Mat murwaras kelipen sedekah pertama ning maling keruru jablay disedekahi lah barang mebengi wong sugih disedekahi. Pugu wong sugih iku umahe wis papat, umahe tingkat mobil papat, haji ini bulak balik tapi pelit naudzubillah kayak Haji Muhyiddin. Ya Haji Muhyiddin kan pelit udah dah. Iku jadi sedekahi dasar guru waras Mang Mat kerungu ning Mang Mat. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Tolong balen kita ke salah sasaran bae ya Allah diterima buatan sedekah kula. Akhirnya bengi setelah sholat sare, ketika sare antuk mimpi ditekani utusan Allah nyerupa jadi wong lanang ning mimpine. Mang Mat napik sedih sedekah Mang Mat 3 hari 3 malam tersebut ditampi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget Mang Mati, bener tah diterima? Nggih, sebab dideleng sing keikhlasanane. Terus ning maling segala pura masalah. Boten Mang Mat, justru berkat keikhlasan Mang Mat ngegawe keberkahan kelawan wong sing disedekah ini. Emang kelipun maling iku mau ni arepnya nyolong berhubung disedekahi ora jadi maksiat gara-gara dimodali karo Mang Mat. Akhirnya siki dewek wis tobat, siki wis ora jadi maling-maling, dewek buka usaha tiap bengi dagang tahu bulat. Iya. Loh, iki cara pemahamannya enda gampang digawe ning zaman siki konon kok. Lah terus sing kaping 2 pripen jablay pada bae Mang Mat jablay kan kemone kudune maksiat lagi nonggoni langganane berhubung oleh pecis gede akhirnya balik lah sikine dewek wis ora jadi jablay maning. Lah terus sikine apa wis ngebuka usaha tiap bengi dagang uduk sampai subuh. Oh mengkote. Lah terus hari wong sugih kan wong sugih iku kesebut pelit medit percis kayak Haji Muhyiddin Mang Mat. Tapi berhubung disodakoi karo Mang Mat kelawan ikhlasi atine kebuka duwe pikiran kita wis duwe segala-galane. Piraku kita masih nerima sedekah sing wong kudune ge kita sing sedekah akhirnya terbuka sikine jadi wong dermawan Mang Mat. Iku berkat saking keikhlasan Mang Mat. Artinya apa? Sedekah ibu bapak dikumpulakan di dahar sarang-sarang yakin ngegawe keberkahan. Amin ya robbal. Apa keberkahannya mau kan cepe sing sambutan palu ratakan menawe sing mone salat subuhe sepi berkah maulid tambah rame. Amin. Sing mone salat jamaah sepi berkah bulan maulid menawe salat jamaah tambah rame. Amin. Menawe ibu-ibune sing mone elok marah-marah bae ning lakine berkah maulid ora wani marah-marah maning ning lakine. Amin. Sing mone ibu doyan ngambek bae ning lakine menawa berkah maulid Allah ilangaken ambekane. Amin. Lah gale amin ning bumi. Ya sing wis amin mejojong bae gebut terusaken wis. Artinya apa ibu
bapak, iki bukti kula anane sodakoh, anane perayaan maulid, berarti iki dibuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Iku embek wahbub nabiyaka summa adim qadrohu, mangke kari-kari kemudian agungkan pangkat derajat Rasulullah. Jadi cuma kita iku duduk cuma ngaku cinta doang, agungkan pangkatnya, tinggikan derajatnya. Bu, Nabi Muhammad tiap bulan maulid dikisahkan, dirayakakan Nabi Muhammad, bu, ning kono lamun diceritakan kisah bagus sih, senajan tiap tahun sampai akhir zaman ora bakal entek-entek kebagusanan, ora bakal entek-entek kisah. Kenapa? Asrofan nas, asrofal makhlukot, paling mulia-muliani manusia, paling agung-agungi manusia itu Nabi Muhammad. Dhatus syarifah ad-dhati dohiran wa batinan mulia. Anu wong ngehinakaken sekolong bumi ngehinakaken, mohon maaf, Nabi Muhammad tetap mulia. Nabi Muhammad tetap mulia, ibu bapak. Makanya jareh ning siji keterangan lamun ning kitab mesyoskil. Sioskil ku artinya qaul ulama. Nah, ning kitab ngenggone majhul, fi'il madhi majhul, fi'il madhi maklumi qala. Ari kola iku fi'il butuhi fa'il. Siapa sing dawuh? Biasanya kola zaitun, dawuh sapa Ki Jahid. Ari kin digawe majhul, qila berarti den dawuhaken, diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Ulama. Maka jereh santri mah qil. Apa je bu? Qil. Ari watu cilik arane kerikil. Ari jambu masih cilik arane pentil. Ari sing ning wong wadon arane sikil. Wong je sikil aja suudon ge ibune, njo wong wadon duwe sikil langsung bah. Jare si jikil makanen wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asrafan nasi nasaban wa a'lahum hasaban wa yasilur rahima wa yaghithul mutarra. Ane sapa Kanjeng Nabi asrofan nasi iku dadi khabar kana iku luweh mulya-mulyane manusia. Apa nih? Jadi tamyiz nasaban nasabi. Wa a'lahum lan paling tinggi-tinggine manusia. Apa nih? Hasabi. Ustaz, nasab sering hasab itu beda tidak? Beda. Jere para ulama, jere Imam Suyuti, jere ning kitab Mukhtasar Khalil, jere kitab ning Lisanul Arab. Mal farqu bainan nasabi wal hasabi? Apa perbedaan nasab dan hasab? Jere ulama, ari nasab adat hitung-hitungan keturunan yarji'u lil abai wal ummahat, sing bebalik saking arah bapak atau arah ibu, arane nasab. Tapi lamun hasab hamidul fi'ali, kelakuan sing terpuji, ae al manaqib, kisah-kisah keagungan sing menyangkut sifatul karimah, ae akhlakul karimah. Artinya apa? Nabi Muhammad bukan hanya turunannya saja baik, tapi termasuk keturunan itu adalah pelaku-pelaku kebaikan. Maka aja percaya kelawan Wahabi petoak. Wong Wahabi ngomong apa bu? Enda weruh bapane Nabi Muhammad Abdullah iku neraka, Siti Aminah iku neraka, kafir. Apa dasari alasanane? Sebab tidak bertemu dengan syariat Nabi Muhammad. Abdullah ninggal depet, Siti Aminah mendaki Nabi Muhammad lagi cilik doang tapi mati depet. Berarti kan orang manjing Islam. Jadi pemahaman wong Wahabi berarti kafir lan manjing neraka. Pemahaman goblok ibu bapak. Tiga banget ngomong bapaknya Nabi Muhammad, ibunya Nabi Muhammad ahli neraka. Orang jahat itu ibu bapak. Tidak mengerti dan tidak paham bahwa ada fasenya kosong dari syariat sing disebut ahlul fatroh, disucikan oleh Allah. Artinya apa? Tidak ada keturunan Nabi Muhammad itu sing disebut lawan anak hasil perjinahan, tidak ada. Lamun nganggep ning kono kafir, orang melu syariat, berarti kan Nabi Muhammad hasil zina. Orang kurang ajar, kan kurang ajar. Ahli pemahaman ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Kenen bu, akal sehat tuh. Siti Aminah sedurung lahirak Nabi Muhammad tiap malam didatangi malaikat. Kon Allah nyampeakan salam sing Allah, wahai Aminah, kau akan mendapatkan keturunan yang soleh, makhluk yang paling mulia, Abdulul Anbiya.
tiap bengi hampir tekani Siti Aminah. Bu, mana ada orang ahli neraka ditekani malaikat? Coba dipikir. Allah ngutus malaikat, pasti sing diutus ke bu, sing ditekani adalah orang-orang pilihan. Berarti Aminah ini adalah orang pilihan. Lamun cari Siti bisa jadi ikut seorang waliullah. Pada bayi zaman Siti ibu bapak pengen mimpi Rasulullah, orang gampang. Pengen ke pendak Kanjeng Nabi lewat mimpi, orang gampang. Sebab orang-orang pilihan. Bukan aja wong iku orelok salat, jamaah orelok maksiat baik, tungkul dodok ini kuburan. Senajan ning kuburan saya Jamaluddin tiap dina salat orelok tapi ning kono ning kuburan, barang balik-balik cerita kula mah semenjak ning kuburan ku mimpi ke pendak Nabi Muhammad. Sing pertama orang percaya kula demi Allah orang percaya. Wong ora salat, wong ora ngaji, wong ibadah, mana mungkin bisa didatangi oleh Rasulullah? Dusta ibu bapak. Bener ngaji, kula ke pendak Kanjeng Nabi, udu Kanjeng Nabi, Kanjeng Dimas weruh kita nih. Nggih ibu bapak. Karena wong sing ditekani mimpi Nabi Muhammad itu sembarangan. Pogo kiai-kiai ustad-ustad kesing saben bengi maca sholawat saking pengen ketemu Kanjeng Nabi ini, saking cintane tiap artur sallallahu alaihi Muhammad iku bu urung tentu ditekani. Tahadus bini makulat tiap ayun sarebu maca sholawat minimal 10 balen. Harapan kula ya Allah pertemukaken kula ning mimpi lewat Kanjeng Nabi Muhammad. Senajan selewatan ya Allah sampai siki bu bapak durung pernah kula ibu bapak. Artinya orang gampang. Makanya Nabi Muhammad awas hasabi mulia komoh nasabina. Nasab itu keturunanane jarene kitab Arfut Ta'rif bil Maulidi Syarif, turunan Nabi Muhammad terbukti sampai Nabi Adam. Mana buktinya? Nabi Muhammad punya bapak namanya bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Iku hadis yang muttafaqun alaih. Mana bukti sampai Nabi Adami bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidro bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ibrahim. Mana bukti sampai ke atasnya bin Taroh bin Nahur bin Saruk bin Ro'u bin Falih bin Salih bin Arfasad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Nuh. Menduhuri bin Lamak bin Matusalko bin Ahnuh bin Idris sampai Nabi Idris bin Yarid bin Milayil bin Kinan bin Anus bin Sid bin Nabi Adam alaihis terbukti sampai Nabi Adam. Wenten sing apal? Ibu-ibu bapak-bapak turunan Nabi Muhammad sampai Nabi Adam wenten sing apal? Bukan wenten sing apal boten apa-apa maju pakai sungai hadiah. Enggak bener pakai sungai hadiah. Palura bukan apal pakai serak. Kule sungai hadiah. Bener. Tapi lamun boten apal palura sing kudu sungai hadiah kule. Bu, mohon maaf, iki Nabi Muhammad sengen akte durung wenten, kelurahan dereng wenten. Media belum ada, komputer belum ada, tapi kenapa nasabnya tercatat mulia? Jajal kita ibu bapak, bukti ini kita kelurahan ada, pencatatan sipil ada, akte ada, nggih boten. Sing aran komputer ane pengen nyatet nane, tapi bu ketika di giliran ditakoni turunan kita sampai endi paling mentok telu doa. Nggih boten? Sampai abah gede paling banter sampai buyut. Anu wong arane mangsam laut. Mangsam, pengen takon mangsam kudu bapak arane sapa? Samsuri Kang Haji. Ari mangsam suri ku bapane arane sapa? Samhudi Kang Haji. Ari bapane mangsam hudi arane sapa? Sabodo amat Kang Haji ora weruh. Mentok sampai sebodoh amat ibu bapak. Betul betul. Beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad padahal belum ada akte kelahiran, para sahabat, para tabiin, para ulama mengabadikan bahwa jelas turunan Nabi Muhammad mulia. Makanya wong kafir pengen lake singgahina Nabi Muhammad secara turunan tidak ada. Lake sing ngomong Muhammad turunan siapa sih? Lake. Kenapa? Diakui Abdul Muthalib wong hebat, Adnan wong hebat, diakui keturunan ani. Lake sing Muhammad turunan siapa sih? Paling keturunan Fir'aun. Lake sing ngomong kan. Kenapa? Secara keturunan Nabi Muhammad memang mulia. Makanya ibu bapak ketika weruh pangkat derajat Nabi Muhammad dohiran wa batinan mulia, ayo agungkan lewat ikut kepada akhlaknya. Melu akhlak Rasul kita mah sebagai fotokopi mebu orang selalu bersih, pasti ane bureme, pasti ane bercak alani, arane iki fotokopi.
Sing asli niku bagus, makanya meluni sunah Kanjeng Nabi mas tatoktum, semampunya tanpa harus memaksakan. Semampu nih sing cilik-cilik di DP. Dalam Nabi Muhammad karena saking rajin sholat bengine kakinya sampai bengkak. Betul-betul. Apakah kula harus melu? Melu cukup salat bengine baik. Beres salat bengi, ora usah sampai bengkak, cukup salat bengi sampai beres. Iya urusan meluan kaki. Salat bengi turu maning geus bagus. Aja pekeluan sampai bengkak. Akhirnya salat tafsir tiap salat bengi digesrek-gesrekaken di situ. Jadi lakine lagi apa nong Kanjeng Nabi ning riwayat sampai abu. Kulane Anda sampai abu salah. Sunnah itu semampu nih ibu bapak tanpa harus memaksakan. Mancing masjid, musola, anda tata keramani, sikil kanan depit. Ketika nanu wong mancing masjid sikil kiwe depit, apa kiasanane itu pada baik kayak sapi. Contohnya ini siapa? Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri itu nih ibu bapak sebagai lakob As-Sauri. Sufyan As-Sauri itu artinya sapi. Kelipen kok dijuluki sapi gara-gara ini Sufyan As-Sauri kok pernah sewiji waktu orang kelingan mancing masjid sikile kiwe. Akhirnya oleh mimpi, apa jarane mimpi nih? Ning kono oleh petunjuk kudu Sufyan, siriku apa bedanya karo sapi? Mancing masjid baru bisa ngebedakakan di sikil kanan, di sikil kiwe. Oh, ibu bapak. Maka mancing masjid utamakan sikil kanan. Ari mancing WC sikil kiwe. Lah kira-kira ibu elok mancing WC, mancingnya sikil apa dikit? Ya mboji wong kebelet kadang mencolot, kadang melayu. Orang mikiri kanan depit, mata kan kiwe depitmu, mikir makanan berobot ning jabe ji. Nggih ta? Artinya apa setetik-setetik ayun sareh amalaken doane. Elok ibu ayun sareh maca doa. Baca doa baten. Coba apal boten doane apa lamun ayun sareh. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ampure ibu bapak iku mendoane anak-anak ke ibu. Beda. Ibu ngajari ning anak tong arep turu yo baca doa depit bismika Allahumma ahya wa amut pantes. Ari ibu bapak arep turu bismika Allahumma ahya wa amut boten pantes. Lah terus apa kita nih? Jereh Kanjeng Nabi peloni sunah sing tak ajaraken ning Siti Aisyah. Apa jereh Kanjeng Nabi? Wahai Aisyah, kau jangan tidur dulu sebelum kau menghotamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan tidur dulu sebelum meminta ridho terhadap kaum muslimin dan muslimat. Kau jangan tidur dulu. Yang ketiga, sebelum berangkat haji dan umroh. Jadi ibu nila modar kita nih jari makanan itu. Haji ini genonggoni 30 tahun piraku returu-turu. Apa jereh Kanjeng Nabi? Aisyah tidak usah kaget. Kan aku sudah pernah menyampaikan engkau membaca Al-Ikhlas kulhu telung balen pada bayi derajat kaya ngehotamakan Al-Quran. Maka ayun sare kulhu telung balen falak bina sebalen-sebalen maco solawat iku wis bagus. Kau mau ngamalakan Arab turu iku maca ngebuka Quran dipit maca tabarok maca yasin iku bagus. Sebab perayaan maulid bukan hanya sekedar perayaan, bisa ikut terbukti hasil bulan maulid ke perayaan kelawan bukan hanya sodakoh bikiro atil Quran. Mana bukti kita baca Qurannya? Makanya bu Quran ini neng akhir zaman cuma tinggal tulisan, ngakuni doang Islam, tapi neng Quran tambah adoh, betul-betul. Wong sampun survei bu, belum menyatu pernah survei tekeni siji umakang, boleh pengen takon kakangku agamanya apa? Lah Islam lah kang Haji. Kakang seumah ana wong piro, ana wong pitu kang Haji. Pedoman wong Islam apa kang? Quran kang Haji. Kula pengen takon, derbi Quran, lah derbi lah kang Haji. Ana piro? Siji kang Haji. Endi Quran? Ana ning lembedang ning pawon kang. Coba juputen kang, dijopot Quran wis rombeng. Kang udu Quran wis alamat. Lah wong ketinggal apa gede bengen ji kang Haji. Quran murusa bagus-bagus yang penting diwaca. Kudu kang kan anu wong pitu pripen wacane. Wila gampang kang Haji. Siki menana handphone tinggal buka doang. Zaman siki. Betul-betul. Coba kang lamun handphone yang makin dikumpulakan anak pira. Wonge pitu handphone 14. Seuwongnya kalau handphone tetelu. Kakian handphone orang ketuku pulsa. Akhirnya dua dalil fama yakmal miskol doang bisa.
Lah iyalah wong kaken handphone ibu bapak. Akur teboten? Akur boten? Artinya apa sih bapak? Yo tanamaken ke Quran dipit semenjak ning anak-anak lagi. Anak kula bu ning riki anak ustad, anak kiai dokonaken endah bagus tajwide. Bu, ibu sehebat apa bedue anak pici sewake, megawene hebat pangkati profesor. Ketika ibu mati, anak baru bisa maca Quran. Bu, yang ada hanyalah penyesalan. Duit baru bisa nolongi, pangkat sarjana baru bisa nolongi. Sing bisa nolongi ku anak sing bisa maca Quran. Makanya diajari didokon ning Ustaz Bildan supaya tajwidnya bagus. Belajar ngelagu, ibu mati atau bapak sing mati, anak sing ngajeni ning ngarepan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ari ana lagune saking enake sing mati nih gemerem Mbak Ibu. Lah ya saking enak ibu bapak. Ayo orang enak lu bisa jadi melek udur enak amat jariku bisa jadi ibu bapak. Artinya apa bapak? Ketika anak ibu maca Quran aja sangkan ibu orang nyaksikan. Menyaksikan ibu bapak. Quran itu bisa gawe syafaat. Makanya ana lagu bu sing elok dilantunaken sholawat karo anak-anak itu kur salah. Saben malam Jumat ahli kubur balik ning umah kanggo jaluk doa wacan Quran najan sekalimat lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik ning kuburan mangku tangan tetangisan. Bahkan jere ning keterangan ning I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in dan kitab-kitab lainnya ngedeleng anak iku bu bukan hanya malam Jumat, terkadang tiap bengi diizinakan ngelongok sapu anak-anaknya barang dideleng ternyata udah lagi ngaji tapi lagi nonton Andin karo Mas Al. Ay pengalaman. Apa jari ibu sing wis mati? Ya Allah, kalau kau izinkan aku hidup ke dunia lagi, saya akan beramal soleh, saya akan ajarkan anak-anak saya untuk belajar agama, saya akan rampas seluruh harta dunianya. Ternyata anak kita ditinggalkan udu karena ning kono ning sayang ning kita tapi sayang ning harta-harta kita, sehingga ngedoakan melakit tapi warisan diributi. Lamun orang sing diwarisakan ilmu ibu bapak nggih mboten. Makanya anak dokonaken ning pesantren supaya kon ngaji. Siki ku bahayane si gadget. Oh ning gadget. Setan gepeng. Oh ning setan gepeng. Handphone. Siki mlebu mohon maaf. Sing duwe setan gepeng kudu anake dua. Ibu niki siki wis padaleman. Ibu-ibu pengajian ku sekabeh siki gawe grup Roni rombongan mimi. Waduh gila nih jadi. Iku sing diomongi teh mengko tahun arep meseragami sejen ya aja biru dongker ya wis ana sing madani. Iya sih kok ibu bapak akur keboten ji ari konon anak kita ora oleh tadi cekalaken handphone. Saya bukan melarang, itu hak ibu masing-masing. Artinya apa? Lamun anak disediakan handphone kudu lebih khawatir dan kudu lebih curiga. Bocah cilik apa sih sing dimainaken? Ajikin mening anak dewek melak kecurigane barang ning laki dewek mencurigane kebine-bine. Ning laki dewek beneran suudone gedene luwe. Arep berangkat megawe bembek metu sing omah langsung ditelepon. Kakang sampun rawuh pundi kan embekan metu sing omah no. Ai iya kelingan Kang. Iya Kakang hati-hati. Iya. Nyampe ning ngaput tempat pegawaian di WA mani. Kakang udah sampai tempat pekerjaan. Udah nong. Ya udah Kakang baik-baik iya nong atur nuhun. Dohor di telepon mani. Kakangnya sampun dahar dereng. Niki ayo ndar. Kakangnya dahar sering sinten. Wih lah karo batur-batur. Anu wadone lake. Orang kan coba video call pengen ngadeleng. Bukan anu wadone. Iya di video call kuku lake. Sampai balik ning umah bu, laki balik megawe ku badan pegel. Biarkan suami kita istirahat dengan tenang. Iki megiliran laki ini turu handphone diperiksa.
Wah beweane diwaca, Bu urusan sampai semonone, laki ibu wis pada pinter sedurung balik wis diapusi. Ibune sing ketipu. Aku tak kamu stabildan. Dede pengalaman artinya ngajarakan aja lo terlalu gede seudon Bu. Arab seudon Arab khawatir mending anak dewek. Anak dewek masih SD, masih SMP, apa sih kebutuhe? Betul-betul. Lagi kebutuhe apa sih anak-anak kita go? Coba dideleng, ternyata apa? Gemani. Betul-betul. Garan aja heran Bu, ngedidik akhlak anak zaman siki lebih payah daripada wong bengen. Betul-betul. Wong bengen mah Bu ya, anak senajan pepelayan metu umah, itu masih ana wedine. Ketika wong tuwa wis ngarep umah, tong, endi kan? Bildan, balik lagi apa baik pegawaianane langsung balik. Nggih mah, gadi adus gitu. Wis bengi kae wis sore iki. Nggih, langsung nurut wong bengen. Wong siki alhamdulillah lake sing ngelok pelayon di dolanan keneker layangan lake ning umah tapi bebudegan. Diceluk wong tuane telung balen lake ngrekene. Anu ning kamar nong sumpeli headset. HP-ne miring TikTok dadi duduk be. Wis ngenebaken lah wong siki Gus. Ya akur ta. Akhir zaman ngoten Bu Bapak. Mangkane Bu, ibune kudu ngeburuki anak supaya rajin maca Quran. Ibune minimal Quran diwaca setitik-setitik. Urusan kudu nafsu Bu. Maca Quran aja nafsu-nafsu, wong nafsu iku mangset. Sor percaya mah. Contohnya di manjing bulan puasa, saking beragi ke pendak puasa, maca Quran ora tanggung-tanggung, masih semangat. Tas maghrib maca Quran, tas isu sampai jam 10. Jajal wis telung dine, dibiak-biak doang. Aduh, je masih ada ya. Aduh, je pegel ya. Padahal mikir king waca wis wake ora entek-entek ya. Bener mboten? Makanya urusan nafsu-nafsu setitik-setitik asal kewaca, little walau ayatan. Senajan satu ayat, ibu ayun sare ambil banyu wudu, ya Allah malas amat ya kita arep maca Quran, paksakan buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, shadaqallahul adzim. Dosa boten? Boten, siapa sih ngomong dosa? Jadi Kanjeng Nabi wala aqulu alif lam mim harfun wahidun. Jadi Kanjeng Nabi saya tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Alif lam mim telung huruf diwaca setiap per huruf oleh 10 kebagusan. Yasin 2 huruf mendapatkan 20 kebaikan. Ustadz, orang apa tiap Artur kita yasin 2. Orang masalah mengkuge isin dewe. Jadi laki ini sirek orang waras nang. Arab turu yasin sodokolo kapan Bu Pragati? Lah itu mah konon ta. Engko gisin dewek ibu bapak. Artinya semit-semit. Bapak-bapak, lah kok mau ke bapak-bapak nih? Arane ke pemimpin. Pemimpin menajan orang imami ning masjid, kadang imami ning umah. Maka kudu bisa. Lamun ning luar sholat, iku kebagusan cuma sampai 10. Dinggu ning jero sholat sampai 100 kebagusan. Makanya bapak-bapak kudu akeh apalanane. Ustaz 30 juz bung apal, minimal juz 30. Ya sing amaya tasa'alun sampai palak binas. Waduh Ustaz semono gue rapal, minimal langganan terawih. Langganan terawih nih. Al-hakumut sampai palak binas. Waduh Ustaz semono gue rekawang, sing aro'aita lagi sampai palak binas. Waduh Ustaz semono gue rekawang, dia jeni hari ngomong rekawang bayi. Kebina-bina Pak semono rekawang gitu. Lah Ustaz, lah kula elokan ngimami macane inakul huduang ari konon salah ta. Ora salah, cuma lah kependidikan ning anake kudu isin Ibu Bapak. Anake sampai ngeblenek ngerungu inakul humaning. Maghrib ngimami inakul. Aisyah inakul. Subuh inakul. Arane bocah cilik wanten. Sampai nyelok bapane, "Bapak kulhu arep mengendi?" Lah wong sing diwaca langganan kulhu bae jek pripeni Ibu Bapak. Lah ya contoh kenen be Pak, bapak ngimami isi waladhdallin makmumi rabi karo anak kan bocah cilik mewanten. Jadi anak mak paling ke bapak meinak maning. Wis apal semenjak kita cilik wong be wacanan. Bapak lamun diomong karo anake mung ngoten Pak, isin mboten?
Isin lah jere bapane isin amat kita lamun ngembat inak maning ganti kul ya ayyuhal kafirun jere anake mak sejen bapak apal kuliah jere ibune lagi sholat aja beripin iya ma la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud jadi anaknya mak gali wala bae jadi anaknya wala ora apal ya pak jadi mak ingetaken lakum palakum jadi bapaknya ayo lakum dinukum waladdallin jadi anaknya mak wis urusan salat maning ora bakal peragat amin maning wis mak lah kira-kira pak iki isin mboten ning anak isin makanya minimal bapakku ya aja apali inakul ya baik main minimal kulhu aparane falak binas apal minimal alhaqumut apal supaya tambah akeh sing diwaca ayatnya tambah akeh kebagusannya menawa berkah maulid tambah rajin maca Qur'ani amin wah ibu setengah rolas terus tajin lah ya ibu terus enak dodok doang gitu sing ngoceh sing pegel ibu bapak sing terakhir ibu bapak wayasilur rahimah ala kanjeng nabi iku doyan nepungaken tali silaturahim kanjeng nabi jadi untungnya jadi umat kanjeng nabi ku syariat kenen beda karo syariat nabi-nabi bengen lamun nabi-nabi bengen ningali anu wong bagus demen anu wong ale diingetaken masih ora inget dialusi diomongi ora inget maning masih maksiat baik didoakan menawa mati enggak nabi-nabi bengen endi contone nabi Nuh ayo ikut kepada syariatku ning umat-umati padha gelem akhirnya niku napa wah diingetaken usur gelem gawe perahu apa jare umat-umati dasare kena edan wong lah ke laut lah kabeh juga be perahu kan urarane geblek ta jadi Nabi Nuh nanti Allah akan menurunkan bencana ayo ikut syariatku supaya selamat orang no sirama stres apa jadi Nabi Nuh ya Allah turunkan banjir bandang biarkan dia mati semua lah mati ke kabeh Nabi Musa diubek-ubek Firaun dibelah lautan jadi Nabi Musa ya Allah biarkan pengikut Firaun hangus dan mati semuanya lah mati kan tapi umat Nabi Muhammad beda bu anu wong bagus disenangi anu wong ale tetap dibagusi anu wong durung sadar didoakan orang kon mati kelihatan karena memang siapapun orangnya selagi iku ibu bapak masih gemening Islam selagi ningriku masih ning atine anak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah segede apa bayi maksiate pasti masih ada rasa cinta kepada Allah dan nabinya betul-betul endi bukti ini lagi anda sing hinakaken Quran sing hinakaken kaligrafi Nabi Muhammad bu wong Islam kabeh berbondong-bondong ning status kabeh kurang ajar setan sing hina Nabi Muhammad kurang ajar sing hina Quran wong ibu bu sing marah-marah ku ngaji yo relo maca selawat ku relo ana mulut dan gedojo jojo ngadu ayam bayi dhewek tapi ketika dihinakaken dhewek marah kenapa berarti masih ada rasa cinta maka ibu bapak nyambungaken tali silaturahmi ki ajaran Nabi Muhammad bu aja sampai kula puniki gara-gara perkara dunia agama rusak sehebat apa bayi ibu sholate sehebat apa bayi hajine mohon maaf mati dalam keadaan duwe sengit ora akur karo dulur la yadkhulul jannah ora bakal mancing surga sebab apa jadi kanjeng Nabi wong iku ora bakal mancing surga man qati rahim wong sing megataken tali silaturahmi wong sing pegat tali silaturahmi bu ado saking surgane Allah makanya nyambungaken tali deduluran iki penting aja sampai ibu bapak dulur karo dulur ora akur gara-gara rebutan waris dulur karo dulur ora akur gara-gara pemilihan dew dulur karo dulur ora akur gara-gara pemilihan presid akur tebeten sing jadi enak-enakan tetep
kita memang kubutuhi karo dulur dewek orang wong aduh tetangga sing parek ibu mati siapa sing pertama maraki tetangga dewek sing ngeduk jugang siapa tetangga dewek apa pernah ngedleng dewan ngeduk jugang apa pernah ngedleng pakai serang ngeduk jugang apa pernah ngedleng palurah ngeduk jugang ora bakal paling genuding doang kuneko tong kuneko nggih boten laju arep apa kita masalah karo dulur cuma gara-gara dunia semata betul boten makanya nyambungaken tali silaturahmi iku dianjurakan oleh Rasulullah sing terakhir waya gisul muterro akhlak kanjeng Nabi iku doyan nolong wong sing susah doyan nolong wong sing lagi akeh butuhe iki sing paling sulit ibu bapak wong sing doyan nolong ning batur doyan nolong ning tetangga iku bakal dhuwur pangkat derajat ibu bapak Uwais Al-Qarni seorang waliullah sepangkat Pak karo si Abdul Qadir Al-Jilani cuma Ari Abdul Qadir Al-Jilani mah Sultanul Aulia terkenal ning bumi tapi lamun Uwais Al-Qarni masane Kanjeng Nabi Muhammad masih urip terkenal bukan di bumi ning langit iku ibu bapak pernah tetakon ning siji rohib wahai rohib kula pengen tetakon derajat apa sing paling tinggi sing bisa ngangkat derajat manusia apa jare Uwais Al-Qarni raddul madzalim wa hiffatud dhuhri nolak penganiaya lan ngentengaken gigir maksudnya apa pertama contoh ibu lagi butuh picis ngilih ning batur nyilih 200.000 si insyaallah telung dinten tak bayar kok ya bu ya akhirnya disilihaken bu barang anu oleh telung dina ternyata ibu ning kono ibu orang bisa bayar ning kono ibu enak-enakan orang ngebayar malah ibu kabur uang mana ada pecis kabur bu najan uang iki sing ngutangaken orang nagih bisa jadi dheweke saking karena arah orang enak padahal saking butuhe ketika iku orang dibayar telung dina ning kono kaniaya bu kudune 300.000 ku bisa guna kebutuhan dheweke gara-gara disilih ibu ora bisa guna tuku kebutuhan dheweke ning kono ibu berarti nganiaya supaya orang nganiaya kepripen raddul madzalim balikaken panganiayane pripen bayar utangi Ustaz namun telung dino duwe pecis kepripen datangi ngomong Bu ampure kulane dereng bangkit ngebayar dinten niki iki pindah duduning ibu bebane ning sapa sing ngutangaken apa jare sing ngutangaken sampun Bu boten usah dibayar kula ikhlas kanggo ibu lebih akeh kebutuhe arane hiffatud dhuhri ngentengaken gigir ngringanaken beban wong Bu wong sing model mekonon derajate luhur kira-kira nana ning kene sing model mekonon lamun anu tiap dina tak utangi gua jarang anu wong sing konon pogo utang bakwan siji gedinget sampai mati nggih boten artinya apa Bapak Rasul mengajarkan kita punya kelebihan apapun lihat orang yang lebih bawah kita duwe harta lebih akeh sayangi orang yang di Kanjeng Nabi ku paling cinta dengan orang-orang miskin uhibbul masakin wa an adwa minhum saya cinta dengan orang-orang miskin dan saya paling dekat dengan orang-orang miskin bahkan wong miskin ikut istimewa di mata Kanjeng Nabi Muhammad pundi Kanjeng Nabi Muhammad tiap doa iku nyantunaken apa nyantumaken kalimat miskin iki kiai pada apa tapi jarang anu sing ngamalaken doane Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'a jumratil masakin ya Allah uripaken isun dalam keadaan miskin matikaken isun miskin kumpulaken besok ning kiamat bersama orang miskin kira-kira ibu bapak wani ngedoe mengkono wani ora ngedoe mengkono tiap kasalat ya Allah kita pengen miskin ya Allah wenten sing wani mengkoten aja maning ibu bapak kiai gelak kesimban Haji Munawir sing apal doane tiap salat orang nggudu ibu bapak ya Allah kita pengen miskin ya Allah ora sanggup ibu bapak wong urip wis enak mobil duwe pira aku pengen melarat bener betul artinya apa sih kaya tidak ukuran orang itu mulia miskin tidak ukuran itu orang hina kaya dan miskin itu takdir Allah urusan mulia ataupun hina bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala lewat ketakwaan dan keimanane nggih mboten
Mangkane lamun ane batur tetangga sing lagi susah aja pikir panjang, duwe kelebihan duit, duwe kelebihan apa harta, yo dibantu. Iki cara Kanjeng Nabi Bu, akhlak mangkane niki sing jati dicontoh. Nggih mboten? Nggih mboten? Lah siki kalau pengen takon ibu uripe pengen susah pengen angel. Ayo pada baik. Untung ibu ini paham. Ibu uripe pengen susah pengen senang. Pengen angel pengen gampang. Pengen amoh pengen alot. Pengen bahagia pengen celaka. Lamun pengen ibu bapak kula duwe doane tapi titip amalaken. Ayeun mboten? Ayeun mboten doane? Tapi gelem mboten ngamalakene. Insya Allah lamun ayeun diangkat ragem-ragem tangane. Peloni kula ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amoh. Iya bener iku ibu tinggal meloni doang juga pribadi. Ragem-ragem Allahumma amoh. Lamun ning uwong amoh diamohaken Allah. Allahumma alot. Lamun ning uwong alot uripe ge bakal alot. Amin ya robbal. Wes ijajahi pun doang. Ustaz iku lelagaan boten Bu, kula ngomong mengketen atas dasar hadis Kanjeng Nabi sahih hadis. Man yassara ala muksirin, wong sing ngegampangaken ning kesusah wong liyan, ngebuke ning kesusah wong liyan, yassarahullah, Allah bakal ngegampangaken fid dunya wal akhirah, baik ning dunia lan ning akhirat. Maksudnya apa? Allahumma amoh ibu ngamohaken ning perkara wong bakal diamohaken perkara ibu karo Allah. Sebaliknya Allahumma alot tapi ning wong gawe susah, ning wong gawe serakah, mohon maaf Allah bakal nyusahaken. Ya mau kan perkara ini comberan biribu. Contoh gampangnya kenen lah, mentang-mentang tanah dewe ning kono padahal weruh ning kampung lah kegang maning iku jadi tutup pisan. Apa jare sing duwe tanah ilah sebodo tanah kita. Langkon iki ketelak sing lewat sebodo orang ngurusi wong, nje tanah kita ke halal. Endah muter talewati sing kane. Duwe niat nyusahaken wong konon aja percaya bakal disusahkan karo Allah. Senajan iku tanah dewek wong kitane duwe niat ngusahaken jadi pejabat boten gampang Pak Lurah. Anu masyarakat sing kerasa susah siapa sing dituntut pertama? Lurah. Ya artinya pejabat kan konon ku. Contoh ning kampung iki ibu bapak anu wong padahal kelaparan ora mangan sedina sewengi kan iki tanggung jawab kita selaku tetangga. Kok saran diri kula Pak RT sing ngomong. Bukan RT ngebendunin kita awas sih aja. Sami Pak RT jadi RT gue gampang. Apa RT aja nyusahakan bukan ana uang arep gawe KTP aja lo akeh syarat. Pak RT kula pengen gawe KTP, oh kumpulaken syaratnya. Apa syaratnya Pak RT? Fotokopi KTP. Lah yung pugar gawe KTP malah fotokopi KTP pisan. Iya kadang kita merada ruwet ibu bapak. Bener aneh Bu ning kono anu persyaratan iki ngomong sing sejujur Bu ku iki KTP lah kebiayane cuma lamun ibu paham kula puniki bulak balik nganggo bensin bukan ibu kersa ngeganteni katuran ngomong sing jujur lah iki kan gratis cuma kan kadang uang wani ngomong bukan Bu ampura pengen gawe KTP mriki 200.000 kan tanpa anu konfirmasi nduhur padahal jering dhuwur jare Pak Lurah gratis kok ana 200.000 akhir baru nerangaken Bu iku 200.000 bolak-balik bensin lah udah Pak RT bensin kurang 200.000 ibu paham kan mangan segala orang muter artinya apa orang salah ngejaluk bensin cuma salahin nerangaken ning kari-kari coba lamun Pak RT ngomong Bu kula puniki tekening lurah tentu butuh biaya lamun ibu kersa ngebantu kula katuran kulane keleresan ten wenten rezeki apa maning jere Pak RT ini wis iki urusan kita insyaallah tak anggap sedekah yakin RT sing kono niku mulia Pak RT amin ya rabbal alamin artinya apa kula pengen urip enak-enakaken perkara wong liyan pengen urip kita susah silakan susahkan orang liyan yakin uripe bakal susah makanya aja heran wong zaman siki pengen mati bisu saya luwih
Wong mati ku padahal gampang dicabut nyawane plak mati. Kelipen wong siki mati ini dikredit dipit. Lah udah iya dah. Mati sebelah kanan dipit arane setruk. Beres sebelah kanan pindah kiwe rong truk. Wis rong truk mati kabeh telung truk. Udah ya tah wis telung truk lah ya mutu wala ya ora bermutu ngentekaken biaya. Dia omong mati masuk urip, dia omong urip ya kayak wong mati. Bener betul. Lah ya artinya apa Bapak? Wong siki mah arep mati be penyakit macam-macam. Walaupun asbabul mauti anwaun, penyebab mati ku akeh, tapi tetap Ibu Bapak, wong sing salah satu nih mencapai husnul khotimah, iku salah satu nih dalam sakaratul maut dimudahkan, ora susah, ora kengelan. Tujuannya karena apa Ibu Bapak? Karena memang Kanjeng Nabi Muhammad ketika dicabut nyawane ning kono Nabi Muhammad gengeras lari. Ya Allah, ringankan sakaratul maut umatku saking cintane ning umati, tapi ternyata masih lari baik aran sakaratul maut. Maka komoh lamun dipersusah makane aja elok nyusaken perkara wong liyan. Siki panitia ngadakaken tujuane mulia demi apa? Agama. Dipermudah karo Ibu Bapak nyumbangke guna sedekah kita guna pepanganane arane Ibu Bapak ngebantu ning perkara agama, mempermudah perkara panitia. Insya Allah Allah bakal permudah dunia lan akhirat. Amin ya robbal alamin. Hadirin mriki menawi antuk berkah lan syafaat saking Kanjeng Nabi, terkhusus kampung Bujang Gadung. Kulo inget Bujang Badung mbah Ibu Bapak. Kampung Bujang Gadung menawi kelawan hormat Maulid Nabi kula sedanten di aku umat Kanjeng Nabi ala hadhihiniyah wa ala kulli niyatin sholihah li adli salamah wal barokah was syafaah fid dunya wad dunya wal akhirah bi hurmati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati umil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin hamdan syakiran hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqtilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una ya Allah biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya qadiyal hajat ya rafi'ad darajat ya dafiyal baliyat ya safiyal amrad ya al aswat ya mufatihal abwab iftah lana babal khairi wa babal nimati wa babal syihati wa babal quwati ala ibadah wa babal rizki wa babal barakah wa babal salamah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'ani wa nabikal karim syarrad dunya wa adabil akhirah. Ghafarallahu lana dhunubana wa khotoyana kullaha ghafarallahu lana dhunubana wa liwalidayna wa li masyayikhina wa li auladina wa li talamidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana bil khair khususan jami'a hajatina fid dini wa dunya wal akhirah wa khususan li sahibil hajah masyarakat kampung Bujang Gadung. Allahumma inna nas'alukal barokah wa syafa'ah nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syafa'ata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana khtim lana minka bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisafa'ah wa alihi wa sahbihi dawi siyadah wa sayyidina Abil Abbasi Qadir Balya bin Malkan alaihi salam dil istiqamah wa sayyidina al-Ghusil Antumi sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Segala kehilapan ngenda alim pangampura dohiran wa batinan namanya manusia biasa. Jadi istilah pepatah mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri, tidak ada api yang tak berasap, tidak ada cungur yang tak beropil, tidak ada entut yang tak badeg. Begitupun Haji Munawir, wangine wenten badege wenten.
wangine sing Allah badege kebodohan kula maring ibu bapak ngende ampura maring Allah kula ngende ampunan iwak kurang dipindang kuning lamun masih kurang ya mengko ngundang maning kalau ada sumur di ladang bolehkah kita menumpang mandi kalau aku diberi umur yang panjang doakan mudah-mudahan bisa tambah istri satu lagi wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.